a deep intimacy by relying on God. Kinahanglan aduna kay lalom nga pagpakigsuod o kasuod pinaagi sa pag-rely diha sa Ginoo. In Psalms 40 verse 1 down to 3. Salmo 40 versikulo 1 ngadto na sa 3. Ingon na pulong sa Ginoo, naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo. Siya namati kanako og gidungog ang akong pagtuaw. Gikuha niya ako gikan sa usa ka mingaw nga gahong gikan sa kalapukan. O gipahimutang niya ang akong mga tiil ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Gibutangan niya og bag-ong awit ang akong baba. Awit sa pagdaig ngadto sa atnong Dios. Daghan ang makakita niini og mahadlok og musalig sila sa Ginoo. Pagkanindot sa kasinatian ni Salmista David, ingon niya, naghulat ako. Meaning nagpailob, nagpaabot, nagmapailubon si Salmista David diha sa Ginoo. But pasabot nag-rely siya sa Ginoo. Ha? Nag-rely siya sa Ginoo. O giingon niya, gikuha niya ako gikan sa usa ka mingaw nga gahong. Ano man yung, na may inani na mga statement ni Salmista David. Tungod kay dunay panahon sa iyang kinabuhi nga nagtago-tago ni siya. Amura ni siya og si bato siguro karong panahon na. Ha? Di ba wala na mo duty si bato dito sa Senado? Kay nahadlok siya sa hunguyihong nga dunay warrant nga gipagawas ang ICC. Oh, nagtago-tago siya. Wata kabaloon siya ang gihimo. Pero si Salmista David, nahibalupod siya nga patyon siya ni Saul, ni Haring Saul. Nagmando si Haring Saul nga pangitaon si General pa ni time si Salmista David, si General David aron patyon. Unsa ang gihimo ni David? Gatago siya. Adto siya sa mga langob ug didto siya mutago ug mupahulay. Mao nang miingon siya diri, gikuha niya ako gikan sa kamingaw. Di ba? Ingon niya, ug gikan sa gahong. Nganong dunay gahong? Tungod kay dunay mga tao nga buot mo patay kaniya. O gipahimutang niya ang akong mga tiil ibabaw sa bato. Gilig-on niya ang akong mga lakang. Ngano man? Ngano nahimo siyang lig-on bisan panahon sa kakuyaw sa kinabuhi. Kaya nag-rely siya sa Ginoo. Mo nang wala siya mubati o kahadlok. Kay nagasandig siya sa Ginoo. Siguro ang unahuna ni David, walay mahitabo nako kay ang Ginoo ang akong kauban. Ang Ginoo mo'y akong sandigan. Ang Ginoo mo'y akong gwardya. Ang Ginoo mo'y magbantay kanako. Mabitay ingon siya sa Psalms 23, ingon niya, gibantayan niya ako. Ingon niya, ang Dios may akong magbalantay ug walay makulang kanako. Ingon pa niya, bisan atubangan sa kaaway. Na naman? Tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. The same pud na kanato. Kung ang ato ang pagpakigsuod sa Ginoo, pahugtan o palawman nato, pinaagi sa pag-rely gyud sa Ginoo, mahimo gyud tang madaogon. Si David nahimo siyang victorious tungod kay suod siya sa Ginoo. Mabitaw mingon ang Bible na si Salmista David kay after God's own heart. Suod sa Ginoo pasabot anak. Suod siya sa Ginoo. Suod siya sa dughan sa Ginoo. Maong nahimo siyang victorious. Kay bisan taliwala sa mga kaaway nga nagtinguha sa pagpatay niya, sa Ginoo ra gid siya nagpatabang. Sa Ginoo ra gid siya ni sanding. Ug wa gid siya nahimong garbuso siyang kaugalingon. Kay general man siya. Wala siya nahimong, sige, isog mo, makig-away ko, general ko, na ako mga sundalo. Di ba? Wala sa may nana. Kung dili, bisandig siya sa Ginoo. O ang Ginoo nagpakita sa iyahang gahom ngadto kaniya. The power of the Lord is infinite in
and boundless. Buot pasabot, ang gahom sa Ginoo walay kinutuban. Bisag unsa pa ang imong idangop diya sa Ginoo, dili kagayod mapakyas kay ang gahom sa Ginoo walay kinutuban.